बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ मंगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, या फिर अगर ये कहा जाए कि तबाहकुन खबरें हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। एक जानिब तो इमरान खान साहब की मिलिट्री कोर्ट रवानगी, खान साहब की एक स्टेटमेंट है जिसे बुनियाद बनाकर अब इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। रऊफ हसन की अदालत पेशी और समात में क्या कुछ हुआ उस हवाले से भी डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर हम ओवरऑल इन द ग्रेटर पर्सपेक्टिव बात करें तो इन द लास्ट 24 आवर्स जो हमने डेवलपमेंट्स देखी, या फिर स्पेसिफिकली इस वीकेंड पर आप कह लें कि सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन जो हमने डेवलपमेंट्स देखी, उनसे एक चीज़ हम पर वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छा नहीं है, बल्कि अब निज़ाम सिस्टम जो है वो एक नया क्रैक डाउन करेगा। और इस दफ़ा जो क्रैक डाउन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल सप्लाई लाइन पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया इस वक्त अवाम के अंदर, आपको पता है कि अवाम के सर पर बिल्कुल सवार है और अवाम पीटीआई और इमरान खान साहब के अलावा कुछ और सुनने को तैयार नहीं है। तो इस ज़मन में ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं। अगर आप मुनासिब समझें, बेहतर समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, देखें मैंने पहले भी ये बात कही थी जब बजट के दिनों में इन्होंने रोड़े अटकाए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपना रेट बढ़वा सकती है, ऊपर से बातें कर सकती है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है ना, जो हुक्म कहीं से आता है, उसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी इक़्तिदार, उनकी तमाम तर बातें, उनकी हर चीज़ पीछे रह जाती है। बजट में वो क्या कर सके, क्या उखाड़ सके, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि खुद ये सिस्टम के बेनिफिशरीज़ हैं, खुद ओहदों पर बैठे हैं और ख़ुद ये चीज़ें डिज़र्व भी नहीं करते थे जो इन्हें दे दी गई। यानी फॉर्म 47 जो है उसमें सिर्फ नून लीग अगर सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, MQM एक बहुत बड़ी बेनिफिशरी है, तो पीपल्स पार्टी भी एक बेनिफिशरी है। अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी जो है उसने भी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की, जिसमें हामिद रजा इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। पीपल्स पार्टी की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अपील में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर नहीं की, ना तो वो फरीक बने, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गईं। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई? पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं या ऐसी जमात को दे दी जाएं जिसने इलेक्शन लड़ा हो? क्या मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिल सकती हैं जिनका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई असम्बली सीट न जीता हो? मुतनासिब नुमाइंदगी आखिर है क्या? पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा कर दी है, जो कि 8-5 का फैसला है, और नून लीग भी नजरसानी की अपील जो है वो दायर कर चुकी है। लेकिन आपको पता है काजी साहब इसे बहुत जल्दी फिक्स करना चाहते थे, लेकिन काजी साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई कमेटी में मुंह की खाना पड़ी और फिर मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इसे फौरी फिक्स नहीं कर सके। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स चल रही हैं और बहुत सी और हैपनिंग्स भी हैं, लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एज ऑफ वी स्पीक सब अच्छा नहीं है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किस चीज़ की वजह से सर्वाइव कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मीडिया नैरेटिव, अपने इंटरनेशनल मीडिया का नैरेटिव और सोशल मीडिया, ये 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के हथियार हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को तो किसी हद तक आपको मुझसे बेहतर इल्म है कि मैनेज कर लिया जाता है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई एक लफ्ज़, कोई एक हर्फ जो है वो भी किसी की मर्ज़ी के बगैर बोलना नामुमकिन है। सोशल मीडिया कदरे आज़ाद है, सोशल मीडिया वालों पर पाबंदियाँ तो हैं, मुश्किलात तो हैं, टारगेट तो किया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें और इंटरनेशनल मीडिया तक इनका हाथ नहीं पहुँचता। अब आप ये देख लें कि अहमद जंजुआ, जिन्हें कल अरेस्ट किया गया, परसों पहले उन्हें लापता कर दिया गया, और अहमद जंजुआ जो हैं उनका कल जो केस था उसमें जब जज साहब ने कह दिया कि 2 घंटे के अंदर अहमद जंजुआ को पेश करें, ये इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है PTI के, तो उस वक्त कह दिया गया कि जी FIR क्या है कि ये बंदा हमें मिला, घर से अरेस्ट किया, उसे भूल गए, और वो CCTV फुटेज भी है उसे भी भूल गए। फिर जी क्या हो रहा है कि कहा कि ये बंदा था, नाके पे आया, इसके पास क्लैशनकोफ, धमाका खेज मवाद
آلات اور نقشے اور پتہ نہیں ڈیٹونیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا، یہ دہشت گرد ہے، اس کا ریمانڈ لے لیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر جو دھاوا بولا گیا، جو چھاپا مارا گیا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ رؤوف حسن کا اریسٹ بھی سیکٹری اطلاعات ہونے کی وجہ سے، اور وزارت داخلہ نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان تحریک انصاف ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ چھاپا اسی ٹائم فریم میں ہو رہا تھا جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ہم نے وٹنس کی، اس سے چند گھنٹے پہلے، چند منٹ پہلے بلکہ اگر ہم کہیں کہ یہ چھاپا اور رؤوف حسن کی گرفتاری اور وہاں سے سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے، پھر پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ سے بہت سی خواتین جو ہیں انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا، آج انہیں بھی پیش کیا گیا۔ رؤوف حسن جو ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور رؤوف حسن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی وہ ایف آئی اے کی تحویل میں ہے ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں۔ اور بیرسٹر گوہر اور بکلا کی بڑی تعداد تو عدالت میں موجود، سیشن عدالت میں رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ کے اوپر فیصلہ باضابطہ طور پر ایز آف وی سپیک محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہیں اور کس طرح کے معاملات بنتے ہیں، لیکن رؤوف حسن اس وقت بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ رؤوف حسن جو ہیں وہ اس وقت بالکل آپ کہہ لیں کہ نروز پر قابو رکھے ہوئے ہیں، آلدو ایک بہت ہی عمر رسیدہ شخص ہیں، قاتلانہ حملہ بھی ہوا ان پر، اس کے اوپر گرفتاری نہیں ہوئی لیکن رؤوف حسن کی گرفتاری ہو گئی، یہ بھی ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جو پہلو ہے، اس سے بھی زیادہ الارمنگ جو نقطہ ہے، وہ ناظرین کرام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے کل اڈیالہ جیل سے کچھ گفتگو سامنے آئی، اور اس گفتگو کو پھر رات کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایک ہی طرح سے رپورٹ کیا گیا، اور وہ خبر کس طرح سے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا بشمول جیو، اے آر وائی سب پر رپورٹ کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 14 مارچ کو میرے گھر پر حملہ ہوا، 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس نے پولیس نے مجھ پر دھاوا بولا، گزشتہ سال 14 مارچ کو وکلا نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم تفتیش میں تعاون کریں گے، وکلا کی یقین دہانی کے باوجود رینجرز اور پولیس گھر میں داخل ہوئی اور توڑ پھوڑ کی۔ عمران خان نے کہا کہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پیشی پر پولیس دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوئی، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا اکارڈنگ ٹو پاکستانز مین سٹریم میڈیا کہ جی ایچ کیو کے باہر ممکنہ گرفتاری کے خلاف پرامن احتجاج کی کال میں نے ہی دی تھی، یعنی میں نے ہی پارٹی رہنماؤں کو اس حوالے سے چیزیں کہی تھیں۔ اب ایک صحافی ہیں جی صالح ظفر، اب صالح ظفر صاحب جو ہیں یہ جنگ جیو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور یہ بہت تعریفیں کرتے ہیں جو بھی ارباب اختیار ان کی، اور ایسی تعریف آج تک کوئی بھی نہیں کرتا۔ اب صالح ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ رپورٹ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی عمران نیازی کو فوری طور پر اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ تو منتقل نہیں کیا جا رہا، اس سلسلے میں کوئی فیصلہ 109 ملین پاؤنڈ کی منتقلی کے مقدمے کی سماعت مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا، یعنی پہلے ایک دفعہ یہ سماعت ہو جائے جو کیس چل رہا ہے، اس کے بعد منتقلی کا فیصلہ ہوگا۔ ذرائع نے بتایا، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران نیازی نے پیر کو یہ اعتراف کر کے اپنے کارکنوں کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج کرنے کی خود ہدایت دی تھی، مقدمے کو سیدھا فوجی عدالت میں لے جانے کی راہ پوری طور پر ہموار کر دی ہے۔ عمران نے پیر کو صحافیوں سے اپنی گفتگو میں خیال ظاہر کیا، اب یہ صالح ظفر صاحب کے الفاظ ہیں تو میں منوان آپ کے سامنے وہ ریپروڈیوس کر رہا ہوں، تو جو انہوں نے عمران نیازی کے لفظ استعمال کیے ایز اٹ از میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عمران نیازی نے پیر کو صحافیوں سے اپنی گفتگو میں خیال ظاہر کیا کہ انہیں 9 مئی کے مقدمات میں ماخوذ ہونے کے باعث فوجی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا جو اسے فوجی جیل میں رکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ الیکشن کمیشن میں آج سے تحریک انصاف کے بارے میں اہم معاملات کی سماعت شروع ہو رہی ہے، جس میں کمیشن کو تاحال اطمینان بخش جوابات نہیں ملے اور بہت محیب خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ اخبار کو حد درجہ قابل اعتماد ذرائع نے پیر کی شام بتایا کہ 9 مئی کے مرکزی مقدمے کی سماعت آئندہ ماہ شروع ہو جائے گی، جس کے لیے ملزموں کو لاہور یا اس کے نواح کی کسی جیل میں لے جانا ضروری ہوگا۔ اس مقدمے کو لاہور میں قائم عدالت سن رہی ہے، یعنی خان صاحب کو کوٹ لکھپت یا اس کے نواح میں کسی عدالت منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے علاوہ ساہیوال کی ڈسٹرکٹ جیل میں دہشت گردی اور خطرناک جرائم میں ملوث ملزموں کے لیے الگ سے بیرک موجود ہے، اور دہشت گردی کی خصوصی عدالت ان جیلوں میں جا کر مقدمے کی سماعت اس صورت میں کر سکتی ہے اگر عمران نیازی کے مرکزی مقدمے کو فوجی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یعنی خان صاحب کا جو مرکزی مقدمہ ہے وہ یا تو فوجی عدالت جائے گا، اگر وہ فوجی عدالت میں مقرر نہیں ہوتا تو پھر لاہور کی کوٹ لکھپت یا ساہیوال کی جو جیل ہے وہاں پر عمران خان صاحب کو اریسٹ کر کے وہاں پر ان کے خلاف مقدمات کی سماعت کی جا سکتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران پر 1 درجن سے زیادہ سنگین
दफात का हवाला मौजूद है और जिनमें सजाए मौत और उम्र कैद जैसी सजाओं की गुंजाइश शामिल है। फौजी अदालत अपने किसी हिरासती मरकज में इमरान समेत तमाम मुल्जिमान को रखने का हुक्म दे सकती है। ऐसे मरकज की निशानदही और मकाम से आगाह करना मुतलका हुक्काम पर लाजिम नहीं होगा। यानी अगर तो फौजी हुक्काम इमरान खान साहब को किसी जगह पर रखते हैं तो उस मकाम की जगह का तयन और वो कर लेंगे, लेकिन उसके हवाले से इन्फॉर्म करना पब्लिक को ये नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि जराए ने बताया कि इमरान न्याजी ने पीर को यह एतराफ़ करके कि अपने कारकुनों को GHQ जाकर एहतजाज की हिदायत उसने खुद दी थी, मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह पर पूरी तरह से हमवार कर चुका है। इमरान ने इसरार करके तकाजा किया कि अमरीकी कैपिटल हिल और बरतानिया में एहतजाज के दौरान क्लोज सर्किट कैमरों में से मुजरिमों का तयन किया जाए। दरअसल अपने कारकुनों को मुलव्विस करके खुद बचने की कोशिश, यानी अब ये इस तरह की चीज़ें जो आपको पता है कि इस तरह के सहाफ़ी जो हैं वो किस तरह के मामलात करते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो इन्होंने ये क्लेम किया, ऑल्दो असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक खबर की तरदीद कर दी है और असद कैसर साहब ने कहा है कि जो मीडिया में बयान आया है बानी PTI ने मनोवन वो बात नहीं की। एंकर ने असद कैसर साहब से ये कहा टीवी प्रोग्राम में कि हमारे रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, उनका कहना था कि बानी PTI इमरान खान साहब ने ये बात की ही है। तो असद कैसर ने एंकर को जवाब देते हुए कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात जो है वो नहीं हुई। लेकिन ये मामला और इस मामले की संगीनी जो है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ख़राब है। और ये दो तशवीशनाक खबरें, एक जो पाकिस्तान के मीडिया सेल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी मीडिया सेल और मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को अरेस्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिए की मेन सप्लाई लाइन है वो काट दी गई है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया या सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ ना पहुँचा सके। लेकिन उससे भी बड़ी खबर इमरान खान साहब के वाले से साले ज़फ़र जो कि बहुत करीब है सिस्टम के लोगों के, तो इसलिए उनकी बात जो है वो अहम भी है क्योंकि वो बहुत तारीफ़ें करते हैं। इस वजह से बंदा वैसे ही आपको पता है कि करीब हो जाता है। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है वो आपने समझनी है, वो इमरान खान साहब के वाले से ये तशवीशनाक खबर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।